शैतान को बांध के रखो, शैतान को बांध के रखो बाबा, बांध के रखो, छोड़ना मत बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा। बाबा बांध के रखो, शैतान को बांध के रखो, पकड़ के रखो। जा शरीर फेले बेरिए जा, जा। जय माँ मनुष्य माय जय, जय माँ पद्मावती, जय माँ विश्वरी, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय बाबा बजरंगबली, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, जय बाबा, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय श्री बाबा। ऊपर करो, लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो, ऊपर करो, लेके आओ। ओंकरिंग कलकना, ओंकरिंग कलकना, ओंकरिंग कलकना, ओंकरिंग कलकना, ओंगा মনুতন বল তুই কে? তুই ছেলে না মেয়ে? কিরে बाबा गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, 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 गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो। बाबा गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ जा, शरीर फेले बेरिए जा। ओंकरिंग कलकना, 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 ओंकरिंग कलकना। কে তুই? নাম বল, নাম বল, কে তুই? ছেলে না মেয়ে? ছেলে। মরেছিস কীভাবে বাবা তুই? জানিস না बाबा? इसको याद दो एक बार। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, बजरंगबली बाबा से निवेदन है। बाबा इनको एक बार याद दो, पूरा लिखा हुआ दिखाओ बाबा, देख के पेट बता पाए बाबा। इसका नाम क्या है, कैसे मरा था, कहाँ पर रहने वाला था, सब कुछ दिखाओ बाबा, सब कुछ दिखाओ। देख देखे बोल, आस्ते आस्ते देख। কোথায় বাড়ি ছিল তোর? আরে কোথায় বাড়ি ছিল বাবা? 4 নম্বর গেট। কোথাকার 4 নম্বর গেট? রিসরায়। মরেছিলি কীভাবে বাবা তুই? কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বাবা? ট্রেনে? সকালে না বিকেলে হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট? সকালে। ট্রেনে মেরে দিয়েছিল? লাইন পার হতে যাচ্ছিলি? স্কুল যাচ্ছিলি? কত বয়স ছিল বাবা তোর তখন? 9 বছর। আচ্ছা, তো নাম কি তোর? হ্যাঁ, সুভাষ। টাইটেল কি বাবা? দত্ত। সুভাষ দত্ত। কোন সালে ঘটেছিল তোর সঙ্গে এই অ্যাক্সিডেंट? बाबा इसको एक बार याद दो तो बाबा, कौन साल में प्रेत मारा था बाबा? प्रेत एक बार दिखाओ बाबा, कौन साल में ये घटना घटा हुआ था, एक बार दिखाओ बाबा, सब कुछ दिखाओ बाबा, याद दो। देख तो देखे बोल बाबा, কোন সালে? 1998। অনেক বছর হয়ে গেছে। একে ধরলি কোথা থেকে বাবা তুই? রাস্তাতে না রেল লাইন পার হচ্ছিল তখন ধরেছিস? আচ্ছা, তুই ধরে নিয়েছিলি? কতদিন আগে ধরেছিলি বাবা তুই? তাও কত বছর? 2 বছর। ও মরার 2 বছর, মানে 2098 সালে মরেছিস, 2000-এ ধরে নিয়েছিলি। আচ্ছা, তোর কাজকর্ম হয়েছিল বাবা মরে যাওয়ার পরে? করেছিল? বাবা মা বেঁচে আছে এখনো বাবা? अच्छा, भाई বোন আছে बाबा? अच्छा, जा शरीर फेले बेरिए जा। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पिछका तरफ खींच लो बाबा, गले पे फांस लगा, जा शिवदम गौनो बाबा, शिव लोग भेजो बाबा इनको, जा। কোনো কবরস্থানের পাশ দিয়ে গেছিলে? বাবা কে তুই? ছেলে না মেয়ে? হ্যাঁ, জানিস बाबा? इसको याद दो एक बार, दिखाओ। ছেলে না মেয়ে বাবা? दिखाओ। মেয়ে। কিভাবে মরেছিলি বাবা তুই? তুইও রেলে কেটে মরেছিস?
কিভাবে রেল লাইন পার হচ্ছিলি? রেললাইন পার হয়ে ওইদিকে বাথরুমে যাচ্ছি। কোথায় ঘটেছে এটা? রিসরার 4 নম্বর গেট থেকে একটুখানি দূরে। আচ্ছা, বাথরুম করতে যাচ্ছিলি সেই সময় ট্রেনে মেরে দিয়েছিল? হ্যাঁ, কতদিন আগে হয়েছিল বাবা? এটা হয়েছে 2005-এ। সেটাও অনেক দিন হয়ে গেছে। একে ধরেছিলি কোথা থেকে? ওইখান থেকে ওখানে 10 তারিখ 25 তারিখে যেত 10 তারিখ 25 তারিখে যেত? কি করতে যেত? মার্কেট। আচ্ছা, তখন ধরে নিয়েছিলি। তোর নাম কি ছিল বাবা? সুনিতা। কি টাইটেল? সাউ। সুনিতা সাউ। তোর বিয়ে হয়েছিল যখন মরেছিলি বাবা? হয়নি? কত বয়স ছিল তখন? 17। 17। আচ্ছা, তোর কাজকর্ম হয়েছিল মরে যাওয়ার পরে বাবা? করেছিল? ভাই বোন ছিল? এক ভাই। এক ভাই। আচ্ছা, আছে তারা? আচ্ছা, বাড়ি কোথায় ছিল তোর? রিসরাতেই? ঝুপড়ি ঘর ছিল। ও, ঝুঁকিঘর ছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা বাবা। ইনকা শিবলোক ভেজে বাবা, মোক্ষম ভেজে যা, তোর মুক্তি হয়ে যাবে বাবা। লিখে যাও বাবা, বাবা লিখে যাও, যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা। দেখ বাবা, শরীরকে ছেড়ে রাখ, জিন থাকে, শরীর শক্ত করিয়ে রাখবে, তুই করছিস না, কিন্তু তোকে চেষ্টা করতে হবে। তোর যে জিনিস আছে আমি বের করে দিলেই কিন্তু তোর সব কাজ বাধা কেটে যাবে, ঠিক আছে? এটা আমি বলে দিলাম, শরীরকে শক্ত করে রাখিস না, তাহলে এত দূর থেকে এসছিস, তোর बाबा इनको एक बार पूरा चेकिंग लगाओ। तो जो आसन पर बैठा हुआ है बाबा, इसको पूरा चेकिंग लगाओ। माँ का सामने जो आसन पर बैठा हुआ है पूरा पूरी चेकिंग लगाओ, पूरा चेकिंग लगाओ, पूरा चेकिंग लगाओ। लेके आओ घर में, एक बार उठ के जाओ बाबा। कुछ खुला हुआ प्रेत है तो बाबा इनको ऊपर करो, लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, खेल के खोल के झटका मार के लेके आओ। शरीर ऊपरे उठे आए, আমি ডাকছি উঠে আয়। बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, बाबा ऊपर करो, लेके आओ, झटका मार के खेल के खोल के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ। एकदम हाजी नहीं चाहिए मेरे को, ऊपर करो, ऊपर 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 करो। ओंकरिंग कलकनम, 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 ओंकरिंग कलकनम। শরীরটা হালকা রাখো, হালকা ছেড়ে বসো। ওংকরিং কালকনম, 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 ओंकरिंग कलकनम, 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 ओंकरिंग कलकनम। ओंगाम अनुमोदन, ओंगाम अनुमोदन, ओंगाम अनुमोदन, ओंगाम अनुमोदन। ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा तरा 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 तरा। ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा राम 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 राम। जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बाबा लेके आओ, लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 करो, ऊपर करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकत। या साबिर, हाक साबिर मेरे बाबा, तेरा सदाई जायक, सदाई जायक, सदाई जायक। जय साबिर पाक, जय मखदूम अली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय बाबा, जय साबिर पाक मखदूम अली, जय बाबा, जय बाबा, जय पागला बाबा, जय बाबा, जय जय भोलेनाथ। हरण महादेव। ओं नमः शिवाय, शांताय करणत्ताय हेतवे निवेदाय मिच्चात्मनं तद्गति मनुष्य। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हरण महादेव, हरण महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। जय बाबा। राम 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 राम। जा शरीर पेले बेरिए जा। राम 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 राम। जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम, जयराम सीताराम। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय साबिर पाक, जय मखदूम अली, जय भोलेनाथ। हरण महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। ओंकरिंग कलकनम, 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 ओंकरिंग कलकनम। ওই জন্য শেষ করে দিচ্ছে তো সব। ओंकरिंग कलकनम, ओंकरिंग कलकनम, ओंकरिंग कलकनम, ओंकरिंग कलकनम। ओंगाम अनुमोदन, ओंगाम अनुमोदन, ओंगाम अनुमोदन, ओंगाम अनुमोदन। ओंगाम बागेश्वराय बीरबिरम पाठ सा तरा 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 तरा। जय मां तारा, जय जय तारा, जय जय तारा। ओंकरिंग कलकनम,
ওংক্রেং কালাকানাম 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 ওঙ্গাম অনুমোদন ওঙ্গাম বাগেশ্বরায় বীরবিরাম পাঠ সা তারা 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 জয় বা তারা জয় জয় তারা জয় ভাম জয় তারা ওংক্রেং কালাকানাম 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 ওঙ্গাম অনুমোদন ওঙ্গাম বাগেশ্বরায় বীরবিরাম পাঠ সা 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 তারা 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 জয় মা তারা জয় জয় তারা জয় বাম জয় তারা ওংক্রেং কালাকানাম 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 ওংক্রেং গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো বাবা গলে পে ফাঁস লাগাও জয় বালাজি বাবা জয় বাগেশ্বর বাবা জয় সন্ন্যাসী বাবা জয় সেনাপতি বাবা বাবা গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো 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 বাবা গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো যা শরীর পেলে বেরিয়ে যা গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো গলে পে ফাঁস লাগাও গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো বাবা গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো গলে পে ফাঁস লাগাও পিচকা ধরো খিচো ওংক্রেং কালাকানাম 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 ওঙ্গাম অনুমোদন ওঙ্গাম অনুমোদন ওঙ্গাম অনুমোদন ওঙ্গাম বাগেশ্বরায় বীরবিরাম পাঠ সা তারা 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 জয় মা তারা জয় জয় তারা জয় বাম জয় তারা ওংক্রেং কালাকানাম ওংক্রেং কালাকানাম ওংক্রেং কালাকানাম ওংক্রেং কালাকানাম বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हक सबीर मेरे बाबा तेरा सदाई जायक सदाई जायक सदाई जायक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हक सबीर मेरे बाबा तेरा सदाई जायक सदाई जायक सदाई जायक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले पे फांस लगाओ पिचका धरो खींचो गले पे फांस लगाओ पिचका धरो खींचो जय साबिर पाक जय मखदूम अली बाबा कृपा करो रम करो करम करो दया करो बाबा बाबा दया करो बाबा कृपा करो गले पे फांस लगाओ पिचका धरो खींचो 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 बाबा इनको लेके जाओ मुख लेके जाओ साबिर बाबा जय सुराई लोग भेजो बाबा बाबा इनको ऊपर करो लेके आओ ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो এদিকে সরে আয় ऊपर करो 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 ऊपर 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 কে তুই নাম কি নাম বল কে তুই ছেলে না মেয়ে ছেলে না মেয়ে তুই কে রে ছেলে ছেলে মরেছিস কি বাবা তুই मने नहीं बाबा एक बार याद दो बाबा याद दो इनको याद दो पूरा पूरी याद दो कैसे मरा था घर कहाँ पर था बाबा नाम दिखाओ उम्र कितना था दिखाओ देख देखे बोल কিভাবে মরেছিস যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা আর বলতে হবে না শরীরে জিন আছে শরীর হাত পা রাখবি এক না আমার গায়ের কাছে একদম আসিস না একটু শরীর পা ছড়াবি না ঠিক আছে শরীর হাত बाबा और एक बार ऊपर करो लेके आओ और एक बार लेके आओ चोख बंद कर দু পাশে হাত রাখ बाबा और एक बार लेके आओ না বাংলা কথা बाबा और एक बार लेके आओ 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 শরীরে ঠিক হয়ে যাবে और एक बार लेके आओ और एक बार लेके आओ ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 गले पे फांस लगाओ पिचका धरो खींचो गले पे फांस लगाओ जा शरीर पे बेरिए जा ओंगरी कालकाना बाबा ऊपर करो खेल के खोल को और एक बार लेके आओ ऊपर ऊपर मस्तक पे लेके आओ बाबा लेके आओ ऊपर ओंगरी कालकाना 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 ओंगाम अनुमोदन ओंगाम अनुमोदन ओंगाम अनुमोदन ओंगाम बागेश्वराय बीरबिराम पाठ सा तारा 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 बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर बाबा लेके आओ ऊपर करो खेल के खोल के लेके आओ बाबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर हक सबीर मेरे बाबा तेरा सदाई जायक सदाई जायक सदाई जायक
জয় বাবা, উপর করো, একবার বার করে ছেড়ে দে, এই শরীর শক্ত করে রেখে উপর করো। লাই লাই ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জয় বাবা, জয় সাবির বাগ, জয় মাকদুমালি। গলে পে ফাঁস লাগাও, পিচকা তরফ খিচো, গলে পে ফাঁস লাগাও, পিচকা তরফ খিচো, গলে পে ফাঁস লাগাও, পিচকা তরফ খিচো, গলে পে ফাঁস লাগাও, পিচকা তরফ খিচো বাবা। ওংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং 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 কালেকনা ওং আমনুদনা ওং আমনুদনা ওং আমনুদনা ওং আম বাগেশ্বরায় বীরবিরাম পাঠ সা তারা 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 জয় মা তারা, জয় জয় তারা, জয় বাম জয় তারা। ওংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা ওংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা ওংক্রিং কালেকনা মোংক্রিং কালেকনা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম रहमतुल्लाह बरकती। या साबिर, हक साबिर मेरे बाबा, बाबा इनको साबिर पाक से निवेदन है, बाबा गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो, गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो बाबा, जिसके पीछे जीन बैठा हुआ है बाबा, बाबा गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो, गले पे फांस लगाओ, सुराई लोग भेजो बाबा। जा शरीर में बेरी जा मुकदम जा। জয় মা, জয় মা, জয় ভোলেনাথ, হরার মহাদেব, হরার মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ, হরার মহাদেব। কে তুই, নাম বল, ছেলে না মেয়ে? ছেলে না মেয়ে তুই? ছেলে মরেছিস কীভাবে তুই? অসুখ হয়েছে, কীভাবে মরেছিস? অসুখ হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কী হয়েছে তোর? অসুখ হয়েছে, অসুখ হয়েছিল? কত বছর বয়স ছিল বাবা তখন? 80 বছর। 80 বছর বয়স হয়েছিল। কোথায় বাড়ি ছিল বাবা তোর? রিসরা 2 নম্বরে বাড়ি ছিল। আচ্ছা, কাজ হয়েছিল মরে যাওয়ার পরে তোর? ছেলে মেয়ে আছে? আচ্ছা, একে ধরেছিলি কোথা থেকে? ওই গলিতেই থাক, কোন গলিতে? হ্যাঁ, রিক্সায় 2 নম্বর গলিতেই থাক। এই বউটা তখন ধরে নিয়েছিলি দুপুরবেলা না রাতে? অন্য একটু মাথা ব্যথা। 5টা দিকে। 5টার দিকে। আচ্ছা, তুই ছাড়া আরও কতজন আছে? অনেকজন আছে? ঠিক আছে, আমার এখানে দেওয়ান আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা বাবা, লিখে যাও। তো কবে মরেছিলি, কত সালে মরেছিলি তুই? অনেক বয়স। তাহলে যা, মুক্তি হয়ে যাবে। যা, শিবলোক ভেজো বাবা ইনকো, মুকদাম যা। যাবি, কথা বলবি, ঠিক আছে? আগে যোগাযোগ করবি। ওকে মা, যা যা দেওয়ার, ও তো থাকবে না, যা যা দেওয়ার ওকে দিয়ে দিতে হবে। লাল শাড়ি বন্ধন দিয়ে ও সব কাজে যোগাযোগ করবে। ওকে কবজ দেওয়ার হলে কবজও ওকে দিয়ে দিতে হবে। ওকে মানে কবে যদি লাগে না দেখো না, আমি যেখানেই যাই, যে আমি আবার বাংলাদেশে যাবো 4-5 দিনের মধ্যে, বিষে আমার আজকে মা হয়ে গেছে। এই ওকে তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে। ও এখন 2 দিন এখানে থাকবে হয়তো। আমার না যে ছিল। আমার যে ভাইটা আছে না, আমার যে ভাইটা আছে, ওই ভাইটা আমাদের সম্পত্তি দিতে চেয়েছে না, আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, তোকে মাইরে দিব, এই করবো, তুই ছেলে না মেয়ে? অত মারা সহজ তুই এই সম্পত্তি কি? দিয়ে দে। জানি না। বাবা इसको एक बार याद दो तो बाबा, ছেলে না মেয়ে বাবা, একবার ইয়াদ দো, পুরাপুরি ইয়াদ দো বাবা। গ্রামের সম্পত্তি দিতে বলে, বাবার জন্য। মরেছিলি কীভাবে তুই? গ্রামের বাড়িটার দাম বেশি, মেরে গ্রামের দিয়েছে। বাড়ির দাম মেরে দিয়েছিল? সেই কোথায় মেরে দিয়েছিল? কোন জায়গায়? আমি কত টাকা খরচ করে বললাম বিল না। মনে নেই সেগুলো। বাবা একবার ইয়াদ দো, কোথায় বাড়ি ছিল তোর? মানে ভাইরা মানে এক মানে রিসটা কত? কোথায়? ঠিকানা কি ছিল? সুভাষ রোড। সুভাষ? সুভাষ রোড। সুভাষ রোড। আচ্ছা, মেরে দিয়েছিল? আচ্ছা, কারা মেরে দিয়েছিল? ছিনতাই বাজে। আচ্ছা, সেটা কত সালে ঘটেছিল বাবা? না লোক করতেছিলাম না, এই যে লোভই তো। জীবন 99 সাল। অনেক দিন হয়ে গেছে। যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা, তোর মুক্তি হয়ে যাবে বাবা। লিখে যাও, মকদাম বেজো বাবা। বুঝে দিলাম, ওই যে ওটিপি নাম্বারটা দিয়ে দিলাম। নিয়ে যা, ঠিক আছে? তুমি ওদের সঙ্গে ভালো করে কথা জয় বলো। ভোলেনাথ, ওটিপি হরার নাম্বার মহাদেব। নিয়ে আমি কি করব? জয় শিব শম্ভু, আমি কি শিব টাকা শম্ভু। নেব? তোর ব্যাংকে আমার টাকা তুলে নেবো? না,